जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो का जो मकसद है, वो आपको इटली की जो इमिग्रेशन है, उसके बारे में जो नई मालूमात है, उनसे आगाह करना है. Ciao ragazzi, allora il motivo di questo video è aggiornarvi riguardo tutti i nuovi aggiornamenti della sanatoria che sono in corso e vi chiedo la pazienza di attendere un secondo che nel frattempo arriva l'avvocato con il quale parleremo di tutte le vostre domande e problematiche. आप सबसे ये गुजारिश है कि आप कुछ देर के लिए आपको इंतज़ार करना होगा जो ही हमारे साथ जो वकील साहब हैं वो आते हैं लाइन पे तो उनका आपके जो सवालात होंगे उनके भी जवाब दिए जाएंगे लेकिन कोशिश यही करूँगा कि ये जो ट्रांसमिशन है ये जो नशरियात है ये थोड़ी ही देर में जो है उसे कंक्लूड किया जाए और आपको जो नई मालूमात हैं ऑथेंटिक हैं उनसे आगाह किया जाए. Eccoci qua, avvocato. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto in questa trasmissione per la sanatoria, per gli aggiornamenti della sanatoria. मैं आपको खुशामदीद कहूँगा इस इटालियन इमिग्रेशन की जो जो मालूमात हैं, जो नई खबरें हैं, उनके बारे में. Allora, ci diresti gentilmente che cosa sta accadendo nel Parlamento per quanto riguarda le richieste degli Allora, altri settori allora, relativi al diritto di sì. ogni tipo di attività. जी वकील साहब आप ये बताएंगे कि पार्लियामेंट में इस वक्त क्या चल रहा है किस बारे में जिस बारे में ये जो इमिग्रेशन के हवाले से जो नए सवालात चल रहे हैं नई बातें चल रही हैं उससे क्या आप तवक्को रखेंगे. Prego. Allora, in questo momento in Parlamento c'è una forte discussione perché ovviamente il decreto legge deve essere convertito in legge. Quindi c'è l'iter parlamentare al fine di poter tramutare questo decreto legge in legge e dare la possibilità appunto di essere definitiva questa norma. In Parlamento देखिए sì. पार्लियामेंट में जो बात हो रही है वो ये डिग्री बनी है इसको अभी इस डिग्री को कानून में इसको कन्वर्ट करते हुए उनकी जो एप्लीकेशंस दी हैं पार्लियामेंटेरियन ने उसके बारे में अभी बहस चल रही है तो उम्मीद अच्छे की ही है. Prego. Quindi il discorso che si è aperto tra i vari parlamentari è quello di aprire la platea dei soggetti che possono partecipare alla sanatoria, perché molte persone lavorano in comparti diversi rispetto a quello previsto dalla norma. जी जो पार्लियामेंटेरियन है उनका जो मौकफ है जो बहस चल रही है वो इसी बात पे है कि जो जो लोग हैं जो इन तीन कैटेगरीज में जो उन्होंने पहले बताई हुई हैं उनमें काम नहीं कर रहे जैसा कि रेस्टोरेंट वगैरह और जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो एग्रीकल्चर कॉल बताते से मुस्लिक नहीं है तो उनके लिए भी ये बात हो रही है कि उनको भी इन कैटेगरीज में जो है वो एंटर किया जाए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके इस इमिग्रेशन से. Prego. Il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Quindi la data ultima per la conversione, essendo il decreto legge uscito il 19 maggio del 2020, i 60 giorni sono il 19 luglio del 2020. Quindi entro questa सुनो data. सुनो बात देखें बात यह है कि चूंकि ये डिग्री है इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 दिन का टाइम जो है वो दरकार है तो अगर 60 दिन का टाइम हो चुके ये जो डिग्री बनी थी 19 मई को बनी थी तो ये 19
जो जुलाई है उस तक इस बात का जो है वो फैसला हो जाएगा कि आया ये डेफिनेटली इस यानी कानून में ये तब्दीली होगी या नहीं। ये 60 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला होगा। Prego. Quindi entro questa data deve essere convertito in legge e c'è una forte discussione in merito a questo perché ovviamente è una questione politica. Nel momento in cui si dovesse decidere di aprire la platea, ognuno è preoccupato della reazione della partita opposta. Quindi si sta analizzando la questione e si spera che venga aperta la platea dei soggetti partecipanti alla sanatoria e venga allungato il termine del 15 luglio. मोमेंटो देखें, जो इस वक्त जो हाल ही में जो बहस चल रही है पार्लियामेंट में, उसका मकसद ये है कि इन लोगों को भी जो इन सेक्टर्स में 3 सेक्टर्स में काम नहीं करते उनको भी एंटर किया जाए। लेकिन उन पार्लियामेंटेरियन का क्या रद्द अमल होगा, ये इस बात का अभी किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी ये दरख्वास्त ही पेश की है, यानी ये तजवीज़ ही पेश की गई है। तो मुमकिन है कि इस इमिग्रेशन का जो इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, जो 15 जुलाई तक खुली है, यानी 1 जून से लेके 15 जुलाई तक तो उन्होंने टाइम जो दिया है, मुमकिन है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। Prego. Quindi ovviamente chi si trova nei comparti può fare la sanatoria immediatamente. Preghiamo e facciamo pressione affinché il governo possa approvare una legge che comprenda tutti, che sia una sanatoria per tutti e non solamente per alcuni, in questa maniera da poter dare la possibilità realmente a tutti di poter partecipare alla vita della nazione. ओके, फिलहाल हम इस बात की जो है वो हमें सपोर्ट करनी होगी कि ये जो कानून है इसमें तब्दीली की जाए ताकि दूसरे लोग भी जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकें, ना सिर्फ एग्रीकल्चर वाले या gost badante vale. Un altro domanda, avvocato. Ora, questo è chiaro, ma parliamo un attimino delle problematiche, soprattutto dei richiedenti asilo politico che nonostante erano al corrente che non possono abbandonare il territorio italiano, ma che sia di volontà propria o per i casi speciali, quello che è, si sono partiti e hanno abbandonato l'Italia e sono andati nel proprio paese. Ora, a causa del Covid, non sono rientrati prima dell'8 marzo, come dice la legge, e ormai sono ritornati dopo l'emergenza o dopo che sono ripartiti i voli e sono rientrati nel mese di inizio giugno. E per tutti coloro che ovviamente si trovano in difficoltà, che cosa consiglieresti? Dai un secondo che traduco, देखिए, सवाल ये है कि वकील साहब आप ये बताइए, जो लोग जिनको हालांकि ये पता भी था, ये इल्म भी था कि वो प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो रिक्वेस्टा अजीलों पे वो नहीं जा सकते अपने मुल्क में, तो वो फिर भी वहां गए और जैसा कि इटली के कानून के मुताबिक 8 मार्च से पहले उनको इटली में मुकीम होना लाजिम था और इमरजेंसी की वजह से वो अपने मुल्क में जब गए तो वहां पे फंस गए, तो उनको वो लेट हो गए। तो क्या वो इस बात के तो अहल नहीं कि वो जो है इटालियन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकें? तो उनकी जो असाइलम है उसमें भी उनको मुश्किल आ गई और उनका जो इमिग्रेशन है वो भी नहीं वो अप्लाई कर सकते। इस बात का क्या हल है या इस बात पे वकील साहब की क्या राय है? Prego. Allora, a me spiace, ora spiego tecnicamente quello che è la situazione dei richiedenti asilo. Quando io faccio richiesta asilo per una problematica legata al mio paese, nel momento in cui formalizzo l'istanza, significa che io non posso tornare nel mio paese. देखिए, जब सबसे पहले बात जो असाइलम सीकर को ये पता होना चाहिए
कि जब हम अपनी असाइलम में अप्लाई करते हैं और बताते हैं कि जी मुझे अपने कंट्री में मुझे खतरा है, तो मेरा अपने मुल्क में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसकी वजह कि मुझे तो वहाँ से खतरा है। प्रेगो। Quindi non può rientrare nel proprio paese. Nel momento che rientra nel proprio paese, automaticamente rinuncia alla protezione internazionale. Quindi Bravissimo. se viene fermato, come può succedere, ovviamente viene fatta la comunicazione che c'è la rinuncia alla protezione e diventa un clandestino, un soggetto irregolare. ओके। जो ही एक आदमी जब अपने मुल्क में जाता है, जैसा कि उसे जाने की, इटली से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो वो जो ही अपने मुल्क में एंटर होता है और दोबारा री एंटर होता है इटली की सरज़मीन में, तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिक्वेस्ट अज़ीलो है, वो बिल्कुल ही वो उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। प्रेगो। Quindi l'unica cosa per poter valutare la posizione è comprendere per quale motivo si è ritornati nel proprio paese. Se ci sono gravissimi motivi, chiedere che l'istanza venga valutata secondo quello che è successo. Quindi è अभी attento. देखना ये यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि अगर आप अपने मुल्क में एंटर हुए हैं और री एंटर हुए हैं इटली में, तो उसकी कोई खास वजह, ऐसी कोई महसूस वजह हो जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए हो अपने मुल्क में जाने के लिए, उसका भी आपको सबूत देना होगा, जो कमीशन को आप जो साबित करेंगे, फिर भी फैसला उन्हीं का ही होगा। Ma alla fine la decisione è sempre della commissione. La decisione è sempre della commissione, certo. Assolutamente. आखिरकार बिलाहिर कमीशन ने ही फैसला करना है। ये कोई सिक्योर नहीं है कि वो आप जो सबूत देंगे वो मान ली जाए। Ma non è sicuro che se uno dimostra, ma poi alla fine la valutazione è sempre La della valutazione è commissione libera territoriale. da parte della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Decidono loro. Ok, bene, questa è una cosa che si è chiarita. Ora c'è un altro mio connazionale, si chiama Temur Sheikh, che fa la domanda ripetuta per quanto riguarda il CUD, ma il CUD è sempre quello di 20.000 euro per un nucleo familiare, per una persona che lavora soltanto una persona nella famiglia, è di 20.000 euro. Confermi? Il CUD, la somma deve essere di 20.000 euro lorde. Quindi per chi è in un nucleo familiare dove vi è un unico percettore di reddito, non si dice che è da solo in famiglia, ma che quella famiglia, quindi un numero di persone, ed è l'unico che riceve la somma di denaro, quindi è percettore di reddito, il CUD deve essere di 20.000 euro lorde. Un secondo, देखिए तैमूर शेख भाई, आपका जो सवाल है कि कूद के बारे में क्लियर करना चाहिए, कूद के बारे में वो जो क्लियरनेस वो यही है कि पूरी फैमिली में अगर एक ही आदमी काम करता है, अगर उसके 3-4 बच्चे में उनकी बात नहीं हो रही, यानी कि पूरी फैमिली में, सातों की फैमिली में एक ही आदमी की बात हो रही है, वो यही है कि उसका, अगर पूरी फैमिली में एक आदमी ही काम करने वाला है, तो उसका खुद 20,000 यूरो सालाना उसकी आमदन होनी चाहिए। तो डजंट मैटर कि भी उसके 2 बंदे हैं फैमिली में या 3 bande हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे। Prego avvocato, un'altra domanda che vorrei chiederti per quanto riguarda i richiedenti asilo politico, che ogni qualvolta chiedono e hanno paura di denunciare la richiesta di protezione internazionale, che cosa consiglieresti? देखिए Allora, वकील साहब, जिन लोगों को जिन्होंने असाइलम ली हुई है, तो वो क्या असाइलम छोड़, ये सवाल पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो लोग हैं जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया, क्या वो अपनी असाइलम को पहले ही छोड़ेंगे या उनको बाद में छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है? इस बारे में वकील साहब की क्या राय? प्रेगो। allora, i richiedenti asilo hanno una posizione particolare. Uno, intanto, devono valutare se
scegliere il percorso della sanatoria o il percorso della protezione internazionale. Le due vie ovviamente sono alternative l'una all'altra. E un'altra cosa, la domanda si presenta prima, dopo, quando si è firmato il patto di soggiorno, si rinuncia alla cittadinanza. Si rinuncia alla... Scusa. un secondo solo, देखिए ये जो है ये चॉइस आपकी है कि आपने कब इसको छोड़ना, चूंकि ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो दो ही किस्म के जो रास्ते हैं, इनमें इसको आपने खुद ही चुनना है। देखिए, एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे जाके आपको एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा और एक ही रास्ता जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ये आप कॉन्ट्रातो दी सोजोर्नो पे साइन करेंगे प्रेफेक्टूरा में, वहां आप इसको अपनी असाइलम को छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले better è che apna. Un'altra domanda, avvocato. C'è un signore che si chiama Alim Abdul Khan, il quale chiede se una persona vive in Italia, in questo momento si trova sul territorio italiano, ma che abbia richiesto già la protezione internazionale in Francia, può richiedere la sanatoria qua in Italia? Un attimo che traduco, ये सवाल था अलीम अब्दुल खान भाई का कि अगर कोई आदमी फ्रांस में असलम जो उसने ली हुई है, वो बंदा इस वक्त इटली में मौजूद है, तो क्या वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है? Prego, avvocato. Allora, intanto deve dimostrare di essere sul territorio italiano da prima dell'8 marzo. Dopo, se ha il lavoro e la posizione, può fare la sanatoria. Non, la protezione parla in Francia, dico va bene, ci può stare, però il contesto della sanatoria non entra nella protezione. जी, देखिए बात यह है कि अलीम भाई, आपने अगर वहां पे अप्लाई की हुई है असालम, वो तो आपने किया है ये फ्रांस में, लेकिन इटली में आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्टर जो यानी दो बातें अलग अलग हैं। एक होगी प्रोटेक्शन और एक होगी इमिग्रेशन। प्रोटेक्शन आपने वहां पे लिया, लेकिन इमिग्रेशन जब भी आप यहाँ पे आ गए तो जाहिर सी बात है, अभी आप जब भी आपने प्रोटेक्शन लेनी है तो आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, तो इसीलिए आप इटली में आप इमिग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन ये साबित करते हुए कि आप इटली में 8 मार्च से पहले मौजूद थे, आपके पास सबूत हो। Ok, e poi dopodiché una volta se viene prolungata questa sanatoria e viene accettato o diventa decreto legge, cioè viene convertito in legge che tutti i settori possono partecipare in questa sanatoria, a questo punto i lavoratori potranno richiedere il permesso di soggiorno da soli o avranno sempre bisogno del titolare? Sempre del titolare del lavoro, perché la domanda viene presentata dal datore di lavoro. जी, कयानी भाई, आपका जो सवाल है कि अगर कोई आदमी जो ऐसा करे, कोई आदमी ऐसा करे कि जी अगर ये इमिग्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि इसको एक्सटेंड किया जाता है, तो फिर उस मरहले में भी मालिक ही अप्लाई करेंगे? जी बिल्कुल, मालिक ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि मालिक ही ने ही आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है। Allora, poi c'è un altro signore, dice, ma se non si rinuncia preventivamente alla protezione internazionale, la questura dà parere favorevole per poi ottenere l'appuntamento in prefettura per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Quindi ritengo che la rinuncia alla protezione internazionale, che deve essere inviata tramite la questura alla commissione territoriale competente, deve essere prodromica alla domanda di sanatoria. A questa, diciamo, questo commento che cosa rispondi, avvocato? Allora, la questione è questa. La questione legata alla rinuncia o meno della protezione internazionale può creare qualche rilievo, però ritengo che il soggetto non debba in via preventiva, perché la firma del patto di soggiorno avviene successivamente alla presentazione della domanda. Quindi il contratto di soggiorno viene sottoscritto dopo, non prima. Quindi quando viene firmato il contratto di soggiorno, io rinuncio alla protezione internazionale. Ok, avvocato, un'altra domanda per quanto riguarda
le persone che possono fare la domanda, cioè possono fare domanda dell'istanza tramite le poste italiane alla questura competente. Quindi se viene prorogato il tempo della sanatoria, e allora ovviamente faranno la stessa pratica anche dopo questa, diciamo, questa data fino al 15 luglio. È così? Allora, tu stai parlando dei soggetti che hanno il permesso scaduto dopo il 31 ottobre 2019? Bravo, bravo, bravo. Allora, là la situazione è questa. Io non so le tempistiche della questura. Conoscendo quelli attuali, dico che 6 mesi servono solamente per esitare la domanda. Mm. Quindi mi verrebbe il permesso di soggiorno che deve essere emesso, tenendo conto che si tiene conto della istruttoria anche nella tempistica dell'emissione del permesso di soggiorno. Dico, mi sembra che comunque, come indicato appunto all'interno del decreto, il soggetto possa ricercare una condizione lavorativa e poi, quando verrà emesso il permesso di soggiorno, potrà fare il tutto. Ok, bene, l'ultima domanda ora. Harvinder Singh chiede se uno ha fatto la domanda cioè, richiesta di asilo politico, il passaporto si trova in questura, questa domanda ripetuta che hanno fatto. Il passaporto si trova e poi il passaporto è già scaduto, già scaduto, già dentro la questura, quindi come possono richiedere dalla loro ambasciata, questo qui siccome è un indiano, come possono richiedere il nuovo passaporto alla propria ambasciata Allora, per intanto poter richiedere salutazione. Un richiedere secondo, un secondo, अरविंदर सिंह जी आपने ये सवाल किया है कि अगर हम हमारा पासपोर्ट जो है वो कस्तूरे में ही अगर वो एक्सपायर हो जाए तो उसके लिए हम अपनी एम्बेसी से कैसे नए पासपोर्ट की डिमांड करेंगे? Prego. Allora, io credo che se non erro, le varie ambasciate per poter emettere il passaporto hanno una necessità, il vecchio passaporto, o se no un'attestazione consolare che dimostri che loro siano cittadini di quel paese. Quindi, siccome per la domanda di sanatoria il documento richiesto può essere anche un'attestazione consolare, il soggetto può farsi rilasciare un'attestazione consolare con la quale può presentare la domanda di sanatoria. जी, देखिए आपके ये सवाल का जो जवाब वो यही है कि चूँकि अगर आपका पासपोर्ट कुस्तूरा में भी है और एक्सपायर भी हो गया है, तो आप अपनी एम्बेसी से जो एक सर्टिफिकेट है, वो इशू करके दें आपको कि आप उनके शहरी हैं, उनके मुल्क के शहरी हैं। तो उस बिहाफ़ पे आप इस इमिग्रेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। Ti ringrazio tantissimo, avvocato, anche perché come sento che squilla il telefono ogni 3 per 2 e quindi abbiamo molti impegni e ci sentiamo un'altra volta. Ti ringrazio Grazie a per voi. aver accettato questa. Ciao a जी, tutti. हम सबका जी, मैं वकील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दोस्तों का भी जो जिन्होंने टाइम दिया चूँकि अभी बार-बार जो ये टेलीफ़ोन मेरा भी और वकील साहब का भी बज रहा है, तो मसरूफ़ियात की वजह से आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और जिन भाइयों के सवालात के जवाब नहीं मिल सके, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो जवाब ज़रूर दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।